السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم في درس جديد. درسنا لهذا اليوم سيتضمن مجموعة من الجمل والعبارات المتداولة في حياتنا اليومية باللغة الفرنسية، وذلك لتنمية رصيدكم اللغوي. ونبدأ بأول عبارة. أريد أن أقول مثلا: هو دائما يتصرف بغباء. بالفرنسية سأقول: Il agit toujours stupidement. Il agit toujours stupidement. وإذا أردت أن أقول مثلا: هو دائما يتصرف بذكاء. بالفرنسية: Il agit toujours intelligemment. Il agit toujours intelligemment. أستطيع أن أقول كذلك: Il agit toujours avec sagesse. Il agit toujours avec sagesse. وهنا المعنى أنه يتصرف دائما بحكمة. أريد أن أقول كذلك: أنا لا أقبل هذه الشروط. بالفرنسية: Je n'accepte pas ces conditions. Je n'accepte pas ces conditions. وإذا أردت أن أقول: لا أقبل هذه التصرفات الصبيانية. بالفرنسية: Je n'accepte pas ces comportements enfantins. Je n'accepte pas ces comportements enfantins. Je veux dire par exemple: c'est totalement inacceptable. C'est totalement inacceptable. هنا المعنى: هذا غير مقبول على الإطلاق، أو هذا غير مقبول بالمرة. أريد أن أقول مثلا: أنا أبحث عن الاستقرار. بالفرنسية: Je recherche la stabilité. Je recherche la stabilité. Une autre phrase par exemple: Il n'apprend pas de ses erreurs. Il n'apprend pas de ses erreurs. هنا المعنى: هو لا يتعلم من أخطائه. وإذا أردت أن أقول مثلا: حتى عندما تنصحه لا يصغي لك. بالفرنسية سأقول: Même quand tu le conseilles, il ne t'écoute pas. Même quand tu le conseilles, il ne t'écoute pas. Je peux dire aussi: Même quand je lui parle, il n'apprécie pas mes paroles. Même quand je lui parle, il n'apprécie pas mes paroles. هنا المقصود: حتى عندما أتحدث معه لا يعطي قيمة لكلامي. أريد أن أقول كذلك: لا أرى داعيا للبقاء هنا. بالفرنسية: Je ne vois pas de raison de rester ici. Je ne vois pas de raison de rester ici. Et si je dis par exemple: Je ne vois pas de raison de continuer dans cette relation. Je ne vois pas de raison de continuer dans cette relation. هنا أنا أقصد: لا أرى داعيا للاستمرار في هذه العلاقة. أريد أن أقول مثلا: إياك أن تخبريها بما حدث. بالفرنسية سأقول: Ne lui dis jamais ce qui s'est passé. Ne lui dis jamais ce qui s'est passé. Une autre phrase: Elle ne garde pas de secret. Elle ne garde pas de secret. هنا المعنى: إنها لا تحفظ الأسرار. لا تثق بها أو لا تثق به.
بالفرنسية ne lui fais pas confiance. Ne lui fais pas confiance. Je veux dire par exemple je m'excuse, je ne peux pas venir. Je m'excuse, je ne peux pas venir. هنا المعنى أعتذر لا يمكنني المجيء. وإذا أردت أن أضيف مثلا طرأ لي أمر عاجل بالفرنسية Une affaire urgente m'est arrivée. Une affaire urgente m'est arrivée. Je peux dire aussi quelque chose était hors de contrôle. Quelque chose était hors de contrôle. هنا المعنى كان شيئا خارجا عن السيطرة. وإذا أردت أن أقول مثلا وقع شيء غير متوقع بالفرنسية quelque chose d'inattendu s'est produit. Quelque chose d'inattendu s'est produit. Je veux dire par exemple j'ai pas trouvé le temps de te contacter. J'ai pas trouvé le temps de te contacter. هنا المعنى لم أجد الوقت للاتصال بك. أريد أن أضيف كذلك لا داعي للاعتذار نلتقي في وقت لاحق بالفرنسية pas d'excuses on se rencontre plus tard. Pas d'excuses on se rencontre plus tard. Ou bien je dis par exemple je n'accepte pas tes excuses. Tu me mets dans une situation embarrassante. Je n'accepte pas tes excuses. Tu me mets dans une situation embarrassante. والمعنى هنا أنا لا أقبل اعتذاراتك. أنت تضعني في موقف محرج. وإذا أردت أن أقول مثلا تعرضت للإهانة بسببك أو بسبب تصرفاتك بالفرنسية سأقول J'ai été insulté à cause de toi. J'ai été insulté à cause de toi. Ou bien j'ai été insulté à cause de tes actions. J'ai été insulté à cause de tes actions. كانت هذه آخر عبارة لنا في درس اليوم. شكرا لكم على حسن المشاهدة وإلى اللقاء في درس قادم بإذن الله.